জনজাতিদের সমাজের সব ধরনের সমাজপতিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসেছেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। বৈঠকে মূলত উপজাতিদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ত্রিপ্রাসাদের কি কি সমস্যা রয়েছে এই নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি সমস্যার সমাধান করতে গেলে কোন লক্ষ্যে তাদের এগোতে হবে সে নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ভোলাগিরিস্থিত মানিক্য এনক্লেভে আয়োজিত হয়েছিল এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে জনজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরা নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। সবকটি জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, জানিয়েছেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। समाजपति लोग हैं जो पार्टी होल्डर्स है इस एग्रीमेंट में, तो उनको समझाने के लिए कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या हम लोगों का पॉइंट्स है जो हमने रखा है, कैसे, क्योंकि ये जो प्रीएम्बल में ड्राफ्ट एग्रीमेंट में और फ्रेमवर्क में क्लियरली बोला गया है कि हमारा कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, भाषा को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए उनको खबर देने के लिए क्या क्या बात हुआ, इसके लिए मैंने अच्छा सामने लोकसभा निर्वाचन, लोकसभा का बात मैं समाजपति के साथ तो नहीं करूँगा। नहीं वो उससे पॉलिटिकल बात ये नहीं, बात है कि आपके जो बहन है नहीं, कुछ डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ, बातचीत हो रहा है क्या? नहीं, कुछ बात भी नहीं हो रहा है, मैंने कुछ डिसाइड भी नहीं किया, फाइनल डिसीजन मेरा होगा। এদিকে গুঞ্জন চলছে কীর্তি সিং নামের প্রদ্যোৎ কিশোরের এক বোন পূর্ব ত্রিপুরা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, তবে সম্পূর্ণটা নির্ভর করবে বিজেপির কর্মসমিতির বৈঠকের পরে। যদিও পূর্ব ত্রিপুরা থেকে কে প্রার্থী দেবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইমস 24।